پوری دنیا میں کشمیریوں کے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ندائے کشمیر، کشمیری پاکستانی کمیونٹی اور دیگر سیاسی اور ایسوسی ایشن نے مل کر ایک بڑے مظاہرے کا انعقاد کیا۔ کشمیر کی آئینی اور ذاتی حیثیت کو ختم کر کے مودی سرکار نے جو فاش غلطی کی ہے، اس کا خمیازہ اسے کشمیر کی آزادی کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ 73 سال سے انڈین آرمی کشمیریوں پر ظلم اور تشدد کے پہاڑ گرا کر بھی آزادی کی جوالا مکھی کو ختم نہیں کر سکی۔ وہ دن دور نہیں کہ جب کشمیریوں کی جانی اور مالی قربانیاں رنگ لائیں گی اور مقبوضہ کشمیر کے سپوت آزادی کا سورج دیکھیں گے۔ ان خیالات کا اظہار بارسلونا کی معروف پلازا کاتالونیا میں کشمیر کے حق خود ارادیت کے لیے ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں کیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے میں کشمیری، پاکستانی، سکھ، ہسپانوی، کرسچن اور دوسری اقوام کے خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ مظاہرے میں مختلف ایسوسی ایشن اور سیاسی جماعتوں نے چوک در چوک ریلیز کی شکل میں شرکت کی۔ مظاہرین ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر انڈین آرمی اور مودی سرکار کے خلاف سخت نعرے درج تھے۔ مظاہرین نے مودی سرکار کے خلاف نعرے بازی کی اور تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ اور دنیا کی بڑی طاقتیں مسئلہ کشمیر کو فی الفور حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں، ورنہ اس مسئلہ پر ہونے والی ایٹمی جنگ ساری دنیا کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ مظاہرے میں کونسل جنرل بارسلونا عمران علی چودھری، ڈائریکٹر امیگریشن صوبہ کاتالونیا اور ممبر قومی اسمبلی ماریا دانتاس نے مظاہرے میں خصوصی طور پر شرکت کی۔ مظاہرے سے راجہ مختار سونی، کونسل سیوتات میٹروپولیٹن کارپوریشن بارسلونا طاہر رفیع، محترمہ ڈاکٹر ہما جمشید، حاجی راجہ اسد حسین، حافظ عبدالرزاق، چودھری شہباز کھٹانہ، ناصر محمود، شہزاد اکبر، ملک شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہم کشمیر کی آزادی تک اپنی ثقافتی، سفارتی اور اخلاقی امداد جاری رکھیں گے۔ First, I want to say is express the solidarity of the government of Catalonia with people who is suffering, with people whose human rights are violated at this time. We always will be defending human rights everywhere. Any conflict should be solved by peaceful ways. Any conflict should be solved with democracy, with letting the people to choose which future they want for Kashmir. Vull expressar en nom del Govern de Catalunya la solidaritat amb totes aquelles persones que pateixen i que els són violats els drets humans al Kashmir i arreu del món. Vull expressar que el Govern de Catalunya sempre defensarà les solucions pacífiques, les solucions democràtiques i que qualsevol conflicte s'ha de basar en la lliure voluntat de la gent expressada democràticament i de forma pacífica al Kashmir, a Catalunya i arreu del món. Tenen el Govern de Catalunya al seu costat, tenen la nostra solidaritat. Visca el Kashmir, visca Catalunya. Muchísimas gracias a los invitados y toda la comunidad pakistaní. Realmente es un día muy triste, no solamente para la comunidad pakistaní ni para los kashmiríes. Es un día triste para toda la humanidad porque hay miles de gente están cerrados en casa más de 2 meses. Sin salir de casa, no pueden ir en colegio, no pueden ir en los hospitales, ni siquiera pueden salir para comprar, para alimentar a los niños y a las familias, a la gente. Es inhumanidad. Lo que es importante, los actos que los estamos organizando, es llegar esta voz a donde tiene que llegar.
llegar esta voz a donde hay solución. Y si no solucionamos esto, va a ser un desastre de la humanidad. Imaginaros que si gente se quedan encerrados en casa más de 60 días y no os dan acceso a comer, ¿qué haríais? Pues es muy importante que tenemos que salir, tenemos que unir y llegar nuestra voz, porque estamos en contra de cualquier tipo de inhumanidad, estamos en contra de violación de los derechos humanos que nos está pasando en región de Kashmir de hace 80 años. Tenemos que dar voz para que se paren inmediatamente esta violencia de los derechos humanos y dejen a la gente elegir su camino, su destino, a donde quieran ir la gente de Kashmir. Felicito a los organizadores, agradezco por toda vuestra participación. Lo que es importante, las entidades de los derechos humanos tienen que estar aquí, tienen que estar con nosotros y levantar esa voz, porque esa voz para la humanidad, para la gente que ya más de 2 semanas están cerrados. Pues salir, levantar la voz, llegar esta voz a todos los diputados, todos los parlamentarios también, para que puedan dar una solución. Gracias. Thank you very much. My name is Maria Dantas. I am a congresswoman of Spanish Parliament. So I'm very happy to be here with all of you. So with all of women, Kashmir people, thank you very much to be here with us. So Kashmir, it's very beautiful. Very beautiful. So in my country, I'm from Brazil. I'm a Catalan, but I was born in Brazil. In Brazil now we are living a fascist government. Bolsonaro is a fascist politician, so we are working hard, everybody, everywhere, against far right. So we have worked hard to human rights. Please, we want peace. We have to fight to people from Kashmir, people from all the world, Brazilian people, Latin American people, indigenous people, and Catalan people, so and Kashmir people. Hola. Que pare atrocidad y genocidio en Kashmir. Y ya sabemos todo, cuando hay una violación con una mujer, esa mujer ya sufre toda la vida. Hay miles de mujeres que están sufriendo por violación, por falta de respeto, por honor. Por eso queremos paz en Kashmir. Queremos que la gente de Kashmir decide su suerte, su futuro. Muchísimas gracias. Buenas tardes, bienvenido. दोस्तों बात यह है कि आज 2 महीने से ऊपर होने को आ रहा है, इंडिया कश्मीरी भाइयों से जो जुल्म और सितम कर रहा है, उनको खाने के लिए भी कोई चीज नहीं मिल रही, हत्ता के मस्जिदों में उनको इबादत भी नहीं करने दी जा रही। ये जुल्म की इंतहा की जा रही है और हमें चाहिए कि बढ़ चढ़ कर कश्मीरी भाइयों के प्रोग्रामों में हिस्सा लेना चाहिए और वहाँ पर जो हमारी माँ और बहनों और भाइयों को गाड़ियों के पीछे घसीट कर जो जुल्म सितम किया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारी फतह होगी और कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। इंशाअल्लाह कश्मीर पाकिस्तान बन करेगा,
ये कोई ढपी छुपी बात नहीं। हम इंडिया को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान का हर बच्चा शहीद होने के लिए तैयार है। हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इंशाल्लाह जब तक कश्मीरी भाइयों को मंजिल नहीं मिल जाती हम उनके साथ हैं। और खुदा कश्मीरी माओ बहनों के साथ हैं, कश्मीरी कम्युनिटी के साथ हैं और इंडिया के जुल्म को रिजेक्ट करती हैं, इंडिया के जुल्म की मुखालफत करती हैं और दुनिया को बताना चाहती हैं कि इंडिया को ये जुल्म बंद करना होगा, कश्मीरियों को आज़ाद करना होगा और इंशाल्लाह हम कश्मीर की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेंगे, कोशिशें जारी रहेंगे। आज का ये बड़ा प्रोग्राम ये साबित कर रहा है कि पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी कश्मीरियों के साथ है। मैं इस मौका पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों जिनके रहनुमा यहाँ पे शरीक हुए हैं उनका मशकूर हूँ, जिनमें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसके अलावा टैक्सी सेक्टर के साथी तमाम धड़े यहाँ पे मौजूद हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन मौजूद हैं, खवातीन के एसोसिएशन एसएसओ, अमरा एसोसिएशन और इसके अलावा मुख्तलिफ बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ ही मौजूद हैं। सबके मशहूर हैं इस उम्मीद के साथ कि ये प्रोग्राम ये तसलसल जारी रहेगा और इंशाल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कश्मीरियों पर जुल्म बंद नहीं होता और उन्हें आज़ादी नहीं मिलती। और इंशाल्लाह अगला जो प्रोग्राम है वो 17 नवंबर बरोज इतवार को इसी जगह इसी चौक पर होगा इंशाल्लाह। 17 नवंबर को 17 नवंबर अगले महीने 17 नवंबर रोज इतवार को इसी चौक पर इंशाल्लाह होगा। हम कश्मीरियों के साथ हैं और उस वक्त तक साथ हैं जब तक उन्हें आज़ादी नहीं मिल जाती, जब तक उन्हें हकूक नहीं मिल जाते। बहुत शुक्रिया करने के लिए प्लस कतौनिया में आए, बहुत तालियां आप सबके लिए, बहुत जबरदस्त। ये बात तैयार है दुनिया पर, हम फूल भी हैं तलवार भी हैं, या बस में जहां में खाएंगे या हो में नहाकर दम लेंगे। मौजे फुल को भी तो 4 चुफेरे हल्के से कुछ लोग साहिल पर अभी तूफान का नजारा करते हैं। बाकी मैं बात फारसी में करूंगा क्योंकि ज्यादा जरूरी है कि हमारी आवाज यहाँ के अवाने वाला तक पहुंचे। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, कभी तो उनका हिसाब होगा। सामीन मुकर्रम, सबसे पहले आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग एक ऐसी आवाज बनकर उभरे हैं जब अक़वाम मुत्तहिदा जैसी ऐसी जमात जिसको बनाने का मकसद दुनिया के अंदर अमन कायम करना था, वो आज अमन कायम करने में नाकाम हो चुकी है। और इलामा इकबाल ने बिल्कुल सही फरमाया था जब अक़वाम मुत्तहिदा की बॉडी का ऐलान किया जा रहा था कि ये चंद लोगों का एक टोला है जिसने दुनिया के अंदर इंसाफ कायम नहीं करना। और मैं आज के दिन की वसातत से यूनाइटेड नेशन को ये पैगाम देना चाहता हूँ, बैसियत कश्मीरी और बैसियत दुनिया में अमन कायम करने के लिए कि जब इदारे फेल हो जाते हैं, खाओ मुल्क के अंदर काम करने वाले इदारे हो या तुम जैसी कठपुतली यूनाइटेड नेशन हो, तो दुनिया के अंदर सिविलियन वार शुरू हो जाती है। फिर आम लोग अदारे की नहीं देखते, फिर कानून अपने हाथ में लेते हैं और हम इस्लामिकली इसको अल जिहाद के नाम से याद करते हैं। तुम फेल हो चुके हो यूनाइटेड नेशन, 72 साल गुजर चुके हैं, 72 साल एक मुल्क के अंदर बड़ी हैसियत रखते हैं। आप लोगों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि याद रखें, कभी भी तादाद न देखें कि कौन किस प्रोग्राम में कितने लोग आए हैं। जो आज मौजूद हैं वो पिछले में नहीं थे और जिन लोगों ने आज सुना है उन्होंने पिछले प्रोग्राम में नहीं सुना था। ये एक अज़म है आगे बढ़ने का, ये एक हौसला है कौमों को आगे बढ़ाने का। आपकी आवाज मकबूजा कश्मीर के अंदर रहने वाले उस माँ की आवाज है। यकीन माने मैं और आप यहाँ पर एक इकट्ठे
اس لیے یہ مت سوچے کہ ہم 2 لوگ ہیں یا 4 لوگ ہیں، ہمیں یہ پروگرام جاری رکھنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور ایک دن آئے گا اس یونائٹڈ نیشن کو ہماری آواز اس کے کانوں تک ہم پہنچا کر دم لیں گے. Molta gente que han participado en esta manifestación en favor de Kashmir. آج بڑی خوشی ہوئی ہے اپنی کشمیری کمیونٹی کو اور پاکستانی کمیونٹی کو، اسپیشلی ہماری بہنیں جو ہر دفعہ بڑی بہتر طور پر پارٹیسپیشن کرتی ہیں، ساری کمیونٹی مبارکباد کی حقدار ہے کہ آج آپ اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے، کشمیر کے لیے جہاں پر ہیومن رائٹس کی وائولیشن انتہا پر پہنچ چکی ہے، اپنی ان مظلوم کشمیری بہنوں، اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں اور اپنے مظلوم کشمیری ماؤں کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ یہ جدوجہد ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ شروع ہوئی ہے اور اسے ہم نے آگے لے کر جانا ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے یہاں پر مختلف سیاسی پارٹیوں کے پارلیمنٹیرین بھی یہاں پر ہم جو مختلف سیاسی جماعتوں میں سیاسی ورکرز ہیں ہمارے ساتھ آ کر شرکت کرتے ہیں. تو اسی طرح آج بھی صوبائی لیول پر بھی اتھارٹی یہاں پر ہمارے ساتھ تھی، نیشنل لیول پر بھی تھی، اور یہ ہمارے کشمیری بھائیوں نے اور گورنمنٹ آف پاکستان میں جو کہ انسانی حقوق کی وائولیشن کے خلاف ہے، ان کی سپورٹ سے، کوششوں سے ممکن ہو پا رہا ہے کہ ہم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا شکر گزار ہوں جو آج ادھر کشمیر کی آواز بنے اور بلا تفریق جیسے پہلے اس پروگرام کا حصہ بنتے رہے، آج بھی سب لوگ بڑی تعداد میں یہاں پہ تشریف لائے. میں تمام دوستوں کا اور تمام تنظیمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آغا صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کیا، میں بھی تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک چھوٹی نظم کے ساتھ شہر شہر نگر نگر لہو گرا شہید کا، جدار تھی میری نظر لہو گرا شہید کا، گلی گلی میں خون ہے، چمن چمن میں خون ہے، لا رہے ہیں خوش خسور لہو گرا شہید کا. زمین کی پیاس بجھی تو بجھ گئی خون سے، ملا ہے پھر یہ صحیح وغیرہ لہو گرا شہید کا. میرے دوستوں کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اور اے پتر ہٹاتے نہیں وکدے کی لبنی وچ بازار کنے، آجو جی لگ گئی پھر دین ہے میرے داتا.